ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने किया उत्तर कन्या अभियान का आयोजन। 12 सूत्री मांगों को लेकर निकाली गई रैली, सौंपा गया ज्ञापन। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की ओर से आज उत्तर कन्या अभियान का आयोजन कर 12 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई और ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उत्तर बंगाल का सारा प्रशासनिक कार्य उत्तर कन्या में कराने की व्यवस्था की मांग की गई। साथ ही धमकी दी गई है कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे उत्तर बंगाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अभियान में नदिया और मुर्शिदाबाद के अलावा उत्तर बंगाल के 8 जिलों से बड़ी संख्या में इमाम और मुजम्मम शामिल हुए हैं। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से ही सिलीगुड़ी की फुलबाड़ी इलाके में बैरिकेडिंग लगा दी। जब जुलूस फुलबाड़ी पहुंचा तो पुलिस ने चर्चा के बाद संगठन का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर कन्या जाने की अनुमति दी। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उत्तर कन्या स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना ज्ञापन सौंपा। संगठन की प्रमुख मांगों में ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द करने का विरोध, 2024 वक्फ बिल रद्द करना, इमाम भत्ता में बढ़ोतरी समेत कुल 12 मांगे शामिल हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के उत्तर बंगाल के संयोजक मोहम्मद बशीरुद्दीन ने कहा कि वे लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर अवगत कराते आ रहे हैं, नहीं ध्यान देने पर इसीलिए आज का यह कार्यक्रम है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। বশিরউদ্দিন, অল ইন্ডিয়া এমএম অ্যাসোসিয়েশন উত্তরবঙ্গ কনভেনার। আজকে আপনাদের যে প্রতিবাদ মিছিল কি কারণ? আমরা আজকে প্রতিবাদ মিছিল করছি যে আমাদের 2024 ওয়াকফ বিল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেটা আছে সেই বিলটাকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এবং ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে যে কেন্দ্র সরকার আমাদের উত্তরবঙ্গের মানে সারা পশ্চিমবঙ্গের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে যে খেলছে, এই ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল করা চলবে না। শিক্ষার অধিকার দিতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের যেন ওবিসি সার্টিফিকেটের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন করতে পারে, সেই জন্য আমরা ওবিসি সার্টিফিকেটটা বাতিল হতে দিচ্ছি না, দিব না। আমাদের 12 দফা দাবি, আমাদের ইমাম অ্যাসোসিয়েশনদের ভাতা বাড়াতে হবে এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য যাবতীয় কাজপত্র উত্তর কন্যা থেকে আমরা করতে পারি। আমরা কলকাতামুখী হতে চাচ্ছি না। আমাদের উত্তরকন্যাতে কোনো কাজই হচ্ছে না। কেন আমরা সেটা কি করে বলবো? সেটাই প্রশাসনের কাছে যাবো। একটা মুখ্যমন্ত্রী বলে যাচ্ছেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলছেন যে উত্তরবঙ্গ মানুষের সমস্ত কাজ উত্তরবঙ্গের এই উত্তরকন্যা থেকে হচ্ছে। আজকে আমরা সেই জন্য ডেপুটেশন দিচ্ছি, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সে পেশ করছি। দিদি আমাদের স্নেহের দিদি, আমরা যেন চাই আমাদের উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য উত্তরকন্যা থেকে যত রকমের কাগজ ওয়ার্কিং হয় সব এখান থেকে। একটা ছোট নাম ভুল হলেও আমাদের কলকাতা যেতে হচ্ছে, কিন্তু যদি এটা এখানে আমরা না করতে পারি তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।